जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार। चलतु आज शुणा संज हेले चिलिकारे कांदुची माँ कालीजाई। चलतु आरंभ करवा। संध्या हेबा मात्रे काहेकि शुभुची चिलिका मध्यरे सेई कोह भरा कांदिवार स्वर। संध्या परे काहेकि लोके चिलिका को जाती नहीं। साधारण गोटे गरीब घरर 12 वर्षर झील केमिति होईगला माँ ठाकुराणी। किए से दिव्य शक्ति थिबा झील। चिलिकार अकात कात पानी भितरे डंगा केमिति बुडिला। आउ डंगा बुडिबा पछरे कौन रही आलौकिक रहस्य। आसंतु जानिबा आम वीडियो माध्यम रे संपूर्ण खबर। चिलिकार अकात कात पानी भितरे डंगा आगकू आगकू माड़ी चली थाए। आखि दे थाए अनेक स्वप्न आउ असुमारी आशा आउ नुआ करी संसार करिबार नालसा। आउ डंगार बसी थाए नवविवाहित झील। हाथ रे थाए तार शंखा आउ मथारे थाए तार सिंदूर आउ मुंडरे थाए तार पाट ओढ़णी। सुंदर भावरे सजा होई थाए तार प्रत्येकटी अंग। आज से प्रथम थर करी शाशु घर को से जीव। मझिरे मझिरे तार चमकी उठुकु थाए चंद्र उदिया मुह। दूररू देखा जाऊ थाए पारिकुद आउ भालेली पहाड़। भालेली पहाड़ रे पक्षी मानकर राब काहींकी मन भितरे भय सृष्टि करुथाए। कला घुमरा पानी भितरे जेमिति खेलुथाए मगर आउ सांकुच। सते जेमिति किछि अघटन घटिबाकू जाउछि कि। सूर्य किरण भी आज कोठर जेमिति पालटी जाई थाए। आउ छाती भितरे संदेह जेमिति बढ़ी चली थाए। लहड़ी भितरे दोहलुथाए डंगा। डंगार दोहलिबा जेमिति अस्वाभाविक लागुथाए। जेमिति पानी भितरू किए हाथ ठारी डाकुछि। नाउरीटी कात मारी चली थाए। एमिति जाऊ जाऊ डंगाटी जाई पड़िला गभीर गंड मध्यरे। हाँ दर्शक बंधु, जदि आपण माने माँ कालीजाईंकर परम भक्त तेबे दयाकरी कमेंट रे जय माँ कालीजाई बोली लिखंतु। आउ जदि प्रथम थर पाई आम चैनल को आसी थांती दयाकरी आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। दर्शक बंधु, आज जो कहानी मु आपण मानकु सुनाइबाकू जाउछि ताकू शुणिले आपण मानक पाद तळु भूमि खसी जीव। दर्शक बंधु, जाई जणे बाणपुर साधारण झील केमिति होईगले माँ ठाकुराणी। माँ कालीजाईंकर आविर्भाव केमिति हेला। चिलिकार गभीर जलराशि भितरे डंगाटी आगकू आगकू बढ़ी चली थाए। हठात डंगाटी जाई पड़गला गंड भितरे। हठात सबू किछि परिवर्तन होईगला। सूर्य लुचिगले मेघ बादल आढ़ुआଳରେ। दिनटा जेमिति राति पालटी गला। चढ़ेई मानकर शब्द जेमिति विकटाल पालटी गला। आकाशरे घोटी आसिला कला पहाड़िया मेघर आसर। भालेड़ी पहाड़ उपरे जेमिति काल ठिया होइथिला परी लागिला। सेठी बादलटा जेमिति फाटिगला। हठात घोटी आसिला अंधार। कला बादल सांगकू बिजुली आउ घड़घड़ी आउ सुसु पवनर गर्जनरे सत्य जेमिति आकाशटी कलाळ रूप नेला। चिलिकार नील ढेउ जेमिति कलाळ रूप नेला आउ आसी बाडेई हेला डंगा देहरे। चारिआडे घटिगला मृत्युर वातावरण। चिलिकार आकात कात जलराशि भितरे भासुथाए डंगा। डंगा भितरे थांती 3 जण, जाई, जाईर बापा आउ नाउरिया। पवनर बेग एते थिला जे नाउरीर कात काम करू नथिला। किछि बुझिबा आगरू डंगाटी लेउटी पड़िला सेई अकात कात जलराशि भितरकू। सबुकिछि ओलट पालट होईगला। क्षणिक भितरे सबुकिछि शेष होईगला। कौनसी प्रकारे जाईर बापा ओ नाउरी सेई अकात कात जलराशि भितरू बंचीगले। हेले जाई सेई जलराशि भितरे बुडीगला सबुदिन पाई। नुआ विवाह होइथिला जाईर। हेले से जाइथांता शाशुघर। केते स्वप्न नहीं डंगारे बसीथिला जाई। हेले
ହଠାତ୍ କ'ଣ ଘଟିଲା କେହି ବି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସେଇ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ଯାଇ। ବାପା ଯାଇକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ଝିଅ ଯାଇକୁ ବାପା ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯାଇ ସେଇ ଚିଲିକାର ଗଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଗଲା। ଯାଇର ବାପା ମା ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯାଇ ଥିଲା ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଳିଅଳି ଝିଅ। ତା ପାଦରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ଫୁଟିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ବାପା। ମା ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ଯାଇକୁ। ମା ଆଜି ଝିଅ ଯାଇକୁ ସଜବାଜ କରି ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘର ପଠାଇଥିଲା, ନୂଆ କରି ଝିଅ ତାଙ୍କର ସଂସାର ଗଢ଼ିବ ବୋଲି। ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏ କ'ଣ ଘଟିଗଲା। ଦଇବର ଏ କି ପ୍ରକାର ଲୀଳା। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ ଆସି ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଛାରଖାର କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା ସେଇ ଯାଇର ଆତ୍ମା। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହଭରା କାନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେଇ ଡାକରେ ଥିଲା, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆଉ କେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୟରେ ଚିଲିକାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ମାଛ ଧରାଳୀମାନେ ଚିଲିକାକୁ ଗଣ୍ଡକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଝିଅର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହେବାରୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିବା ପରେ ସେମାନେ ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ରହସ୍ୟ? କାହାର ଏହି କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର? ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ। ରହସ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ବାଣପୁରର ସାଧାରଣ ଝିଅଟିଏ ନୂଆ କରି ବିବାହ କରିଥିଲା। ନୂଆ କରି ଯିଏ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଥାଏ ଏଇ ଚିଲିକାକୁ ପାର କରି। କିନ୍ତୁ ଦଇବ ଦାଉ ସାଜିଲା। ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଚିଲିକା ନେଇଯାଇଥିଲା କରାଳ ରୂପ, ଯାହା ଥିଲା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଆଉ ଡଙ୍ଗାଟି ସେହି ମଝି ଗଣ୍ଡରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେହି ଚିଲିକାର ସେଇ ଗଣ୍ଡରେ ସେଇ ଝିଅ ଲୀନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଗଣ୍ଡର ନାଁ ଥିଲା କାଳି ଆଉ ଝିଅର ନାମ ଥିଲା ଯାଇ। କିଛିଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ନାଉରିଆ କାଳିଜାଇ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ ଆଉ ମା କାଳିଜାଇ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ମା ସବୁ ବିପଦ ହରଣ କରି ନେଉଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମା ଆଉ ଯାଇ ମିଶି କାଳିଜାଇ ହୋଇଗଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ କାଳି ଆଉ ଯାଇ ମା'ଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ପୃଥକ୍ ସ୍ୱରୂପ। ମା କାଳି ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଝିଅ। ଯାଇ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଝିଅ ହୋଇ ମା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମା କାଳିଜାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଲିକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ମା କୃପାମୟୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଚିଲିକାର ଗର୍ଭରେ ବସି ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି। ଥରୁଟିଏ ଖାଲି ମା କାଳିଜାଇ ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ପାରି କରାଇ ଦିଏ ସମୁଦ୍ର ବାଟ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ସାଇ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।